हेलो दोस्तों, आज हम पाठ 2 से 4 मित्र ये पाठ करने जा रहे हैं। हमने इसका अर्थ अच्छे से समझ लिया है और 1, 2 और 3 ये प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अगर आपने पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। আমি এই পাঠ 2 4 মিত্ৰ ইয়াৰ শব্দাৰ্থ আৰু গোটেই পাঠটি ধুনীয়াকৈ আমি বুজিলোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম 3টা কুৱেশ্যন আনসাৰ আমি কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি আপলোড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি দিম। আজি কৰিব লৈছোঁ পাঠ কে আছপাছ। ইয়াৰ পৰা আমি গোটেই কুৱেশ্যন আনসাৰ্ছখিনি আজি কভাৰ কৰিম। নেক্সট আমি লেसन 3 एक तेजस्वी और दयावान बालक এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আহকচোন আজি পাঠ के आसपास ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। प्रथम प्रश्नটি হ'ল तुम्हारा प्रिय मित्र कौन है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखो। এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰশ্নতে দুটা প্ৰশ্ন আছে। কৈছে যে तुम्हारा प्रिय मित्र कौन है। আপোনালোকে ফৰ এক্সাম্পল লিখিলে এইটো প্ৰশ্ন একৰ মই উত্তৰটো লিখিছোঁ, খালি আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনিও প্ৰশ্নখিনিও সদায় লিখি যাব, তেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ত চাবলৈ পঢ়িবলৈ ৰিভিজন কৰিবলৈ খুব ভাল হয়। तुम्हारा प्रिय मित्र कौन है, ইয়াৰ প্ৰথমতে লিখিলোঁ ধৰক मेरा प्रिय मित्र सुमन है। এতিয়া সুমন মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। গতিকে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ কথা লিখিব। उसके बारे में 5 वाक्य लिखो। এতিয়া তাৰ কথা 5টা লিখিবলৈ কৈছে। এতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা, কি খেলি ভাল পায়, ক'ত থাকে, আপোনালোকে যিকোনো লিখি যাব পাৰে। গতিকে মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কিবা এটা লিখি 5টা লাইন। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে এনেকৈও লিখিব পাৰিব নতুবা বেলেগকৈও লিখিব পাৰিব। সুমন एक बहुत अच्छी और दयालु लड़की है। ঠিক আছে, তাৰ পিছত দয়ালু বুলি লিখিছোঁ যেতিয়া এটা দয়ালু কিহৰ কাৰণে, वह रोज रास्तों में चलते पशु पक्षियों को खाना देती है। ঠিক আছে, নেক্সট মই লিখিছোঁ सुमन पढ़ाई में भी तेज है। सुमन के घर एक पीपल का पेड़ है। ঠিক আছে, এনেকৈ 5টা আপোনালোকে লিখিব লাগে। এনেকৈ লিখিলে অন্য কাৰণ নাই, এনেকুৱা কুৱেশ্যনছবোৰ দিয়া কৰিলে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ৰাইটিং স্কিলবোৰ আৰু ভাল হয়। এতিয়া নেক্সট আমি কুৱেশ্যনটো আহোঁ। प्रश्न 2 सच्ची मित्रता की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख करो। মানে সঁচা মিত্ৰতাৰ যিকোনো 5টা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হ'ব লাগে, ঠিক আছে, উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন 2ৰ উত্তৰটো দিছোঁ। এইখিনি কিহৰ পৰা, পাঠ কে আছপাছৰ পৰা দেই, পাঠ কে आसपास यार পৰা দিছোঁ হা। उत्तर की सच्ची मित्रता की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख करो। प्रथम विशेषता तो मैं क बुली दिसु। प्रथम विशेषता की सच्ची मित्रता
में सच्चाई होनी चाहिए। ख ধুনীয়াকৈ লাইন বাই লাইন লিখিলে ভাল হয়। सच्ची मित्रता में सच्चाई होनी चाहिए। सच्ची मित्रता में विश्वास का होना ज़रूरी है। ग सच्ची मित्रता में एक दूसरे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। घ साइटा हल सच्ची मित्रता में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। এনেকৈ তোমালোকে আৰু এটা বাৰো লিখিবাচোন। এটো অঙ্গ হ'ব। যিকোনো লিখিব পাৰা। सच्ची मित्रता में एक दूसरे के प्रति निष्ठा लिखिलो, सहानुभूति होनी चाहिए বা विश्वास होना चाहिए। এইখিনি লিখি দিছোঁ। আৰু এটা নিজৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে বনাই লিখিবা। এতিয়া আহাচোন योग्यता विस्तार। प्रश्न 1 पंच का अर्थ है 5। पंच माने कि 5টা और तंत्र का मतलब है आचरण के सिद्धांत। आचरण के सिद्धांत माने মানুহৰ লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা হ'ব লাগে হেতুক তন্ত্ৰ। আচৰণ মানুহৰ কেনেকুৱা আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, লগন, मैत्री और ज्ञान प्राप्ति এইবোৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে কি কথা তাক কি বুলি কয় তন্ত্ৰ বুলি কয়। এতিয়া পঞ্চতন্ত্ৰ। পঞ্চতন্ত্ৰ মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এইটো এটা এনিমেটেড ষ্টৰী সিৰিজ হয়। তোমালোকে বুকছ পাবা পঞ্চতন্ত্ৰ কি কাহিনী বুলি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া থাকে। মই অলৰেডি লৈছোঁ মোৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে पंचतंत्र स्टोरी बुक एटा मैं तुम्हालोকক फ्री पिरियड शुनाब पारिम। गतिके सकलोए लले भाल है निजर निजर लरा छाली समूहर कारणे फ्री पिरियडत आपनालोके शुनाब पारिब। तात पशु पक्षियों की कहानियाँ थाके माने जेनेके रिलेशन मानुहर जेनेकुवा इजনৰ লগত সিজনৰ रिलेशन तेनेकुवाই पशु पक्षीरो এখন জংঘলৰ মাজত তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰিলেশনশিপ থাকে, মিত্ৰতা থাকে, কেনেকুৱা থাকে সেইখিনি पंचतंत्र আমি स्टोरी बुक्सत पाऊँ। गति के पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियों के जरिए नीति की शिक्षा दी जाती है। माने मॉरल केनेकुवा वैल्यूजर कथा कय तात एनुका बुक्सबुर ল'ৰা ছোৱালীক इंट्रोड्यूस कराबई लगे। तुम भी पुस्तकालय माने लाइब्रेरी अथवा अन्य स्रोत से बा अन्य किबा सोर्सर परा पंचतंत्र की कहानियों का संग्रह करके पढ़ो। जेने तेने संग्रह करी पढ़िब कैसे और कक्षा में उनकी चर्चा करो। चर्चा करब कैसे क्लासत। ठीक है हेतु एटा भाल प्रश्न, हेतु एटा एक्टिविटीज कारणे। क्वेश्चन नंबर 2 आओ पशु पक्षी के नाम अलग अलग लिखो। पशु माने हल एनिमल्स, पक्षियों माने चराई बर्ड्स। ठीक है एतिया याद दिया आछे किछुमान लिस्ट चराई आरु एनिमल्सर बर्ड्स और एनिमल्सर। आमी एफाले पशु माने एनिमल्सर नाम लिखिब লাগিব। जेनेके चूहाटो যাব एफाले, हाथी याद होब, काउरीटो याद होब जानो कौवा इट्स अ बर्ड गतिके पक्षीत आहिब कौवा। एनेকৈ याद लिखिब লাগিব। बाघ आहिब पशु, कछुआटो पशुते होब, घोड़ा माने हॉर्स पशुते होब, हंस टू की डक, हंस टू एफाले हेरियात होब पक्षी, तोता होब पक्षीत, हिरण होब पशुत, मुर्गा होब मुर्गाटो की मुर्गा माने কক बा हेन एटो सदाय बर्डत पड़े माने पक्षीत होब। मुर्गाटो पक्षी फाले যাব, कबूतरटो पक्षीत যাব, गाय যাব पशुत, कोयल माने कुली चराई और बगुला माने बगली। এই দুটা कोयल और बगुला पक्षीत যাব। ओके एनेকৈ তোমালোকে আৰু কিছুমান লিষ্ট লৈ লবা।
লৈ পেলাই এনিমেলছ আৰু একেলগে লিখি বাৰ্ডছৰ লিখি পেলাই বেলেগ বেলেগ কৰি ল'বা এনেকৈ আৰু ঠিক আছে। এতিয়া আহা ভাষা অধ্যয়ন। ভাষা অধ্যয়নত কি আছে? মে এডাল ৰেখা মানে ম লগত এ এটা আছে মে, ঠিক আছে। মে দুডাল আছে, ইয়াত কি হ'ব? ম লগত এটো আহে ওপৰত এডাল থকাটো, তেতিয়া মে হৈ যায়। মানে মই নিজক যেতিয়া কম মে মানে মি, ঠিক আছে। মে মানে মি, এইটো ম জোৰ এ, ঠিক আছে। এইটো মি মে আৰু মে মানে তাত, আমি যে কওঁ সৌ তাত আছে, সেই তাতটোকে মে বুলি কয়। এতিয়া আহাচোন ইয়াত প্ৰয়োগটো কেনেকৈ কৰিছে, ইউজবোৰ কেনেকৈ হৈছে সেয়া চাবলৈ কৈছে। ক এক ঘনে জংঘল মে, ঘন জংঘল এখনত, এখনত বুলি যে কৈছোঁ জংঘলত, সেইটোৱে মে। এক झील थी, कौआ नीचे आया तो देखा कि हिरण एक जाल में, জালত ক'ত ফচি আছিলে? জালত, এইটোৱে মে ফঁচা হে। मैं तुम्हारी मदद के लिए, দুডাল আছে, মে মানে কি হ'ল? মই, মোৰ কথা কৈছে মি, আই। मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। আকৌ मैं यहाँ हूँ, यहाँ মানে মই নিজৰ কথা কৈছে। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊँगा, এইটো কোনে কৈছিলে? কাউৰীটোৱে চুহাটোক কৈছিলে যে মই তোমাক मैं তোমাক মোৰ পিঠিত উঠাই লৈ যাম। এতিয়া আহাচোন अब मैं और मैं से रिक्त स्थानों की पूर्ति करूँ, মানে fill up the blanks with मैं और मैं, এই দুটা সতি এই খালী ঠাই পূৰাবলৈ কৈছে। एक वर्ष 12 महीने होते हैं, এটা ইয়েৰত 12টা মাহ থাকে। এটা ইয়েৰত বুলি যে কৈছোঁ সেইটো কি হ'ব? মে এডাল। গাঁও মে নহ'ব, গাঁও মে, গাঁৱত মেলা লাগিছে, ঠিক আছে। ইয়াত কি হ'ব? अपने घर, मैं अपने घर, মই মোৰ ঘৰ, মে हमेशा सफाई रखता हूँ, মই মোৰ ঘৰতটো মে এডাল, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ৰ কে প্ৰয়োগ। এতিয়া আমি ৰটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰয়োগ হয় সেইটো চাম। ৰ কে বিবিধ ৰূপ হে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ আছে ৰ, যেনেকৈ ৰ, ৰেফ আৰু ৰকাৰ। ইয়ে ভি দেখো, এইটো চাবলৈ কৈছে। ৰ কি কি আছে? এইটো ৰছ, ৰছী, এইটো ৰেফ, এইটো চ ওপৰত এইটো দিছে মানে ৰেফ আছে, চৰ্চা, ঠিক আছে। ৰ ৰছ, ৰছী, ৰ ৰেফ ৰকাৰ। চৰ্চা, চৰ্চা এইটো কি হয়? ৰেফ ওপৰত, চ ৰ এটা আছে, তাৰমানে এইটো মানে ৰ এটা আছে, তাৰপিছতহে চা মানে চৰ্চা। বৰ্ষা এইটো ৰ, এইটো ৰেফ বুলি কয়। ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ দেই, এইটো ৰ, বৰ্ষা। এতিয়া মিত্ৰ, এতিয়া পটোৰ পিছত এইটো এই ৰটো কিন্তু এই শ্বটো আগত আছে, এই ৰটো চাটো চৰ্চা বুলি কৈছোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু পটোৰ পিছতহে ৰকাৰডাল আহে, এইডাল ৰকাৰ। প্ৰকাৰ, প্ৰকাৰ, ঠিক আছে, পৰ পিছত। মানে जब र किसी व्यंजन के साथ, व्यंजन माने कि क ख ग एबो व्यंजन, जब र किसी व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से आता है, जेतिया मिक्स करी दिए संयुक्त रूप से आता है, तब वह किसी संयुक्त व्यंजन से पहले आता है और कभी बाद में आता है। माने केतियाबार एटु जेनेके चर्चा हयने, एटु प्रथम रटु आহে, किन्तु यात प्रथम পটো আহিছে, তাৰপিছতহে ৰটো আহিছে। মানে বিভিন্ন ৰূপ, কিহৰ পিছত কি? ইয়াত এইটো মানে এইটো আগত আহে, ৰটো আগত, তাৰপিছতহে চ, কিন্তু এইটো পটো আগত, তাৰপিছতহে ৰ। একেলগতে লাগি আছে, এইটো চতে লাগি আছে, এইটো পতে লাগি আছে, কিন্তু এইটো আগত ৰ প্ৰনাউন্স কৰে, তাৰপিছত ব্যঞ্জনটো, তাৰপিছত এইটো ব্যঞ্জনটো প্ৰথম, তাৰপিছত এই ৰটো তাৰ ব্যঞ্জনৰ পিছত। जब र पहले आता है, जैसे र जोड़ কৰি দেখুৱাই দিছে, ৰ जोड़ च, तो रेफ एटु ऊपर যাব, ठीक है, जेनेके चर्चा एटु। वैसे ही जब र बाद में आता है, जोड़ी पिसर है, जैसे प जोड़ र, तब रकार होता है, जेनेके प्र, ड्र, ड्रम, ठीक है, तार माने ग्रह,
গটো আগত তাৰপিছত এইটো পিছত তাৰমানে এইটো জোৰ কৰিবলৈ গ'লে গ জোৰ ৰ হ'ব ঠিক আছে মই জোৰ কৰি দেখুৱাই দিম এইটো চোৱা ড্ৰাম ডটো আগত আহিছে তাৰপিছতহে ৰটো হয়নে এনেকুৱাত এতিয়া এইটো চাবা চৰ্চা ইয়াত ৰটো